Kako izgleda savršen produženi vikend u Beču? 3 dana, bez žurbe, ali sa svim najboljim što grad nudi. Od kraljevskih dvoraca, gde je živela čuvena carica Sisi, do mesta gde možete stati pred kamere i oprobati se kao TV voditelj. Šetamo kroz scene iz Bridgertona, istražujemo barokni sjaj i otkrivamo šta Beč krije iza svojih slavnih fasada. Mnogo puta sam čula da je ovo grad sa najboljim standardom za život, a uz odličan gradski prevoz lako je stići do svih znamenitosti. Da li je Beč samo grad istorije i muzike ili nudi i nešto potpuno neočekivano? Iz centra krećemo ka Kunsthaus Wien, mesto koje ne liči ni na jedan drugi muzej u Beču. Kunsthaus Wien izgleda kao da je neko ukrotio džunglu i pretvorio je u zgradu. Dizajnirao ga je ekscentrični umetnik Friedensreich Hundertwasser, čovek koji je verovao da su prave linije neprirodne, zato ih ovde skoro i nema. Podovi su neravni, jer kako je Hundertwasser govorio, ravno tlo je tiranija. Fasada je haotično šarena, ali zapravo ima skriveni red, baš kao i priroda. Obožavao je drveće kao stanare, pa iz prozora rastu biljke. Tvrdio je da svako drvo u zgradi plaća kiriju proizvodnjom kiseonika. Nosio je različite čarape jer nije želeo da živi po pravilima. Njegov stil života i umetnosti bili su jedno. Kunsthaus Wien je njegova vizija sveta, gde se arhitektura ne bori protiv prirode, već živi sa njom. Ako uđeš unutra, pripremi se na osjećaj kao da si kročio u bajku koja diše. Hundertwasser je odbacio ime koje mu je dato pri rođenju, Friedrich Stollwasser, i sam sebi dao ime Friedensreich, Regentag, Dunkelbund, Hundertwasser, što znači otprilike kraljevstvo mira, kišni dan, tamno šareno, 100 voda. Da li ste znali da nikada nije pohađao školu za arhitekturu, jer je smatrao da pravila nisu za njega? Zamislite, umetnik koji je postao ikona, a nije završio klasične studije o arhitekturi. Svoje znanje je crpio iz prirode, umetnosti i svog neprestanog istraživanja sveta. Mythos Mozart nije običan muzej. To je multimedijalna eksplozija svetla, zvuka i emocija, posvećena najpoznatijem kompozitoru svih vremena. Nalazi se na mestu gde je Mozart umreo 1791. godine i bukvalno hodaš tamo gde je jedan genije komponovao svoje poslednje note. Ulaziš u potpuno beli prostor, sa 1500 sveća koje gore, dok Mozartov rekvijum odjekuje svuda oko tebe. Osjećaj je kao da si u nekoj drugoj dimenziji. Beč iz 18. veka oživljava kroz panoramu od 360 stepeni. Možeš vidjeti grad tačno onako kako ga je Mozart poznavao. Mozart je veći deo života proveo u Beču, iako je rođen u Salzburgu. U 18. veku Beč je bio muzička prestonica Evrope, dom Mozartu, Beethovenu i mnogim drugim velikanima. Iako je bio u središtu tadašnje muzičke scene, Mozart se često borio sa novcem. Umro je 1791. godine sa samo 35 godina, a uzrok njegove smrti ostao je misterije. Pominju se trovanje ili bolest. U interaktivnoj sobi možeš se igrati muzikom, a čak i ako ne znaš note. Uz Mozarta ćeš ih svirati.
Mitos Mozart je iskustvo koje kombinuje umetnost, tehnologiju i muziku, kako bi posetiocima pružilo jedinstven uvid u svet Mozarta. Iako se fokusira na senzorne impresije, može biti posebno zanimljivo onima koji žele doživeti Beč iz 18. veka na inovativan način. Nakon muzeja, šetamo ulicama Starog grada, pored elegantnih fasada i baroknih zdanja, osjećajući duh carske prošlosti na svakom koraku. Sljedeća stanica, veličanstvena nacionalna biblioteka. Nacionalna biblioteka u Beču izgleda kao da su je dizajnirali bogovi znanja i umetnosti. Najveća barokna biblioteka u Evropi. Kad uđeš, osjećaš se kao da si u filmu o tajnim društvima i izgubljenim rukopisima. Glavna atrakcija, Prungsal, raskošna dvorana duga 80 metara, sa freskama, zlatnim statuama i policama prepunim knjiga koje pamte nekoliko vekova. Tu je iskrivena zbirka tajnih knjiga, uključujući najveću kolekciju globusa na svetu, čak i onih iz vremena kada ljudi nisu znali da Australija postoji. Ako voliš mistiku i istoriju, ovdje ćeš imati osjećaj da svaka knjiga krije neku misteriju. Schönbrunn Plata je mesto gde su carevi šetali, a danas ti možeš besplatno uživati u njihovom dvorištu. Vrtovi Schönbrunna su potpuno besplatni, a prostiru se na neverovatnih 160 hektara. Veći su od 200 fudbalskih terena. Glorijet je nekada bila carska trpezarija, sa pogledom koji danas oduzima dah. Ako se popneš do vrha, imaš panoramu Beča kao na dlanu. U parku je nekada šetao i Napoleon, a ovde su organizovane i tajne političke intrige između evropskih moćnika. Fontana Neptuna, impozantna i mistična, krije simboliku moći nad morem, a nekada je bilo omiljeno mesto za careve šetnje. Tu je lavirint u kojem su se zabavljali članovi Habsburške dinastije, a danas možeš i ti da se izgubiš ovde. U blizini palate Schönbrunn, osim raskošnih vrtova i carske elegancije, nalazi se i muzej nauke i tehnologije. Pravo otkriće za radoznale. Muzej nauke i tehnologije u Beču je mesto gde vreme leti brže nego što misliš. Ako planiraš da vidiš sve, računaj na minimum pola dana, a i tada ćeš želeti da se vratiš. Ogroman je. Obilazak treba da počinje sa vrha. Na posljednjem spratu su najzanimljivije stvari. Svemirska istraživanja, avioni, pa čak i prvi kompjuteri koji izgledaju kao da su iz filmova naučne fantastike. Najluđa atrakcija je TV studio. Možeš da se oprobaš kao TV speaker i vidiš kako izgleda biti pred kamerama. Tu je interaktivna soba sa munjama i elektricitetom, gde možeš izazvati pravi grom, naravno bez opasnosti. Možeš probati i da proizvedeš struju. Ako voliš vozove, oduševit će te prva austrijska parna lokomotiva. A ako si više za automobile, tu su vintage modeli koji su se vozili bečkim ulicama pre više od 100 godina. Ovo nije običan muzej. Ovde možeš dodirnuti, isprobati i doživeti nauku na potpuno nov način. Rekli su mi da se u Tehničkom muzeju krije Schrödingerova mačka. Znate ono, čuvena mačka iz kvantne fizike koja je istovremeno i živa i mrtva. E pa, ja sam krenula u potragu. Šunjam se kroz muzejske hodnike. Ulazim u sobe sa svemirskim kapsulama. Gledam u parne lokomotive.
Guram dugmiće kao prava naučnica, ali mačke nigde. I onda mi je sinulo, naravno da je nema. Pa to je kvantna mačka. Možda je bila tu dok sam ulazila. A sada je već negde u paralelnom univerzumu. Pije kvantnu kafu. Ili je prosto u nekoj animaciji koju sam propustila jer sam se zagledala u parni motor. U svakom slučaju, Schrödinger bi bio ponosan. Ne zato što nisam našla mačku, nego zato što sam izašla sa još više pitanja nego kad sam ušla. A to je, kažu, početak svake dobre nauke. Erwin Schrödinger jeste bio na novčanici. Konkretno na austrijskoj novčanici od 1000 šilinga, koja je bila u opticaju od 1983. godine do uvođenja evra 2002. godine. Na prednjoj strani te novčanice nalazi se njegov portret, dok je na poleđini prikazan njegov rad i elementi iz oblasti kvantne fizike. Time je Austrija odala počast jednom od svojih najpoznatijih naučnika, dobitniku Nobelove nagrade za fiziku 1933. godine. Posle nekoliko sati u Tehničkom muzeju, gde bismo mogle da ostanemo ceo dan, hvatamo metro i krećemo ka centru. Rešile smo da pronađemo Daunkinski palatu, jer nam je neko rekao da izgleda kao da je ispala iz nekog bečkog romana. Palata Daunkinski je prelepa barokna palata u Beču, koja je postala poznata kao jedno od mesta za snimanje popularne serije Bridgerton. Palata se prostire na prizemlju i 2 sprata, a posetioci mogu uživati u obilasku galerije sa umetničkim delima i istraživanju elegantnih hodnika. Ovaj istorijski dragulj savršen je za ljubitelje umetnosti, ali i za sve koji žele da naprave Instagram fotografije u prelepom okruženju, uz impresivnu arhitekturu koja vas vraća u prošlost. Naša sledeća stanica je Kuća muzike. Kuća muzike u Beču je interaktivni muzej posvećen muzici i zvuku. Ovde možete svirati virtualne instrumente, upravljati orkestrom, pa čak i kreirati sopstvenu muziku koristeći tehnologiju. Muzej slavi velike kompozitore poput Mozarta i Beethovena, a posetioci mogu da eksperimentišu sa zvučnim efektima i vibracijama. Savršeno je mesto za ljubitelje muzike i tehnologije. Beč nas je potpuno osvojio. Elegancijom, istorijom, umetnošću na svakom koraku. Svaka lokacija koju smo posetile imala je svoju istoriju i značaj. Od muzeja i palata do skrivenih ulica koje pričaju priče iz prošlih vekova. Beč nas je oduševio svojom bogatom kulturnom baštinom i savršenim spojem tradicije i moderne umetnosti. Bilo je očigledno da svaki kutak grada ima nešto vredno otkrivanja. A vi, koju bečku destinaciju biste preporučili kao nezaobilaznu?